शांति। Om Shanti. अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 26। Alors, c'est सहज योगी बनना la है soirée Avyakti तो Parivar परमागम du प्यार के 26 août. अनुभवी Le बनो। thème आज d'aujourd'hui, का pour विषय demain, है c'est afin बाप d'être से des yogis सच्चा faciles, ज्ञान, naturels, समान और détendus, ayez परमात्मा तक l'expérience de पहुँचना। l'amour de Dieu. अव्यक्त इशारे। Alors, au आदिकाल début de la journée, अमृत dès वेले l'Amrit Vela, अपने दिल imprégnez में complètement votre cœur de परमागम l'amour de प्यार Dieu. को संपूर्ण Lorsque रूप votre से cœur sera rempli de धारण कर l'amour de लो। Dieu, des pouvoirs de Dieu अगर et de दिल la में connaissance परमात्म de Dieu, प्यार votre परमात्म attachement et शक्तियाँ votre amour n'iront vers परमात्म personne ज्ञान फुल d'autre. होगा Lorsque तो vous avez कभी un और amour किसी भी véritable pour तरफ le Père, le लगाओ। signe यह स्नेह de ce जा नहीं véritable amour सकता। est बाप que से vous êtes सच्चा égal et प्यार है karmatite. तो प्यार Faites की tout en निशानी étant है Karavanha, समान celui qui fait tout परमातीत arriver, की। et incitez les autres à कराधार faire de même. होकर Ne faites कर्म jamais करो rien sous l'influence de कराओ। votre esprit, de votre कभी भी intellect मन ou de बुद्धि vos व sanskars. संस्कारों के वश होकर कोई भी कर्म नहीं करो। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। Maintenant, nous allons écouter Mohini Didi. ओम शांति। Om Shanti. बाबा बार बार क्यों कहते हैं प्यार के बारे में? क्योंकि हम तो Pourquoi सब Baba समझते dit-il हैं encore et encore कि हमारा तो बाबा से बहुत प्यार है। तो अगर प्यार है तो याद होगी। तो qu'il अगर याद का dit चार्ट que nous devons avoir beaucoup d'amour pour निरंतर Baba? याद तो होनी चाहिए, नेचुरल। Et si nous avons, और फिर याद है तो बाबा के गुण और शक्तियाँ dans भी। la mesure où nous avons de l'amour pour Baba, nous इसका devrions मतलब बाबा avoir के un समान भी amour, बने। un souvenir constant de lui. हम लोग दादी प्रकाश मणि की जीवन देखते हैं Et c'est ainsi que nous तो obtiendrons वो tous अपनी ses कहानी सुना रही pouvoirs हैं et ses vertus कि et que nous 14 वर्ष deviendrons égaux à प्यार lui-même, comme बाबा Dadi Prakashmani. से प्यार हुआ, बाबा पर निश्चय हुआ Alors, on nous raconte तो l'histoire जीवन des न केवल 14 ans बदल गई परंतु दादी बाबा को फॉलो où les jeunes करती avaient थी, मतलब une नेचुरल foi बहुत याद भी रही profonde en Baba. और Dadi a गुण भी suivi और tout शक्तियाँ naturellement भी Baba. दादी में बाप समान आती गई। तो बाबा एक प्रैक्टिकल हमारे सामने एग्जाम्पल रखा Il y a कि eu, हम सभी elle कहते हैं avait कि प्यार le, है elle और avait फिर beaucoup de याद क्यों souvenirs, इधर mais उधर aussi, जाती de है, manière toute naturelle, मन les क्यों vertus et le भटकता pouvoir है, étaient là. बुद्धि क्यों भटकती है, Il n'y avait मन pas, के संस्कार के बस il स्वभाव n'y और avait pas कर्म que क्यों l'amour et है। le souvenir, l'esprit तो et बाप l'intellect समान अगर ne गुण है vagabondaient pas. तो कर्म और व्यवहार भी, बोल चलन भी बाप समान होनी चाहिए। Alors là, तो अगर समान नहीं बन रही है तो प्यार नहीं हुआ ना। c'est pour ça फिर qu'on dit que एक महीने quand से on a de बाबा l'amour pour Baba, क्यों notre कहता रहता है comportement प्यार होना चाहिए। devrait être हम सबको तो बहुत प्यार है égal à बाबा celui से, du Père. परंतु उस प्यार का सबूत नहीं है ना। Alors c'est pour ça que on इसलिए doit. बाबा रिमाइंड करा रहे हैं कि चेक करो Alors कि प्यार notre है। comportement et तो सभी कहेंगे ना है, notre तो comportement बाबा devrait कहता être है le कि फिर signe de बाप notre amour समान pour क्यों Baba. नहीं।
Alors il demande, est-ce que chacun d'entre nous a de बाबा l'amour? ने कल Et भी si इसका s'il en जिक्र est किया मैं ainsi, nous devrions de मेरा एक pouvoir प्यार बन devenir égaux à lui. तो हमेशा कहते हैं जो भी शुभ कार्य करना C'est pour होता ça है que वो Baba dit राइट que हैंड nous से devons करते devenir ses bras droits, हैं लेफ्ट से नहीं करते हैं राइट तो quel que इसलिए soit le बाबा travail que nous ayons à faire, क्या कहते हैं nous le चेक करो fassions क्या euh, चेक करो तो बाबा कहते हैं de manière कि précise et बाप से rapide et सच्चा efficace, प्यार en véritable bras droit. तो दूसरा प्यार क्या होता है सच्चा नहीं है तो बाबा कहते हैं सच्चा प्यार हो Si ce n'est pas de l'amour vrai, alors quelle समान sorte और d'amour कर्मातीत avons-nous? सच्चा Alors, प्यार का मतलब au tout début de la समान journée, और कर्मातीत होना soyons dans इसका l'amour मतलब कि véritable du Père, संस्कारों के वश soyons égaux à lui et हमारा soyons dans cet सोचना état d'être बोलना karmatite. कर्म करना बाबा कहता है इसका मतलब दिल का प्यार नहीं है C'est ainsi que तो nos बाबा कहते हैं sanskars, कि notre pensée, nos actions आदिकाल vont se अमृत transformer वेले et से devenir conformes à अपने cela. दिल में परमात्म Alors, प्यार dès को l'Amrit Vela, संपूर्ण रूप में alors धारण करो imprégnez complètement votre cœur dans l'amour de Dieu. परमात्म प्यार को संपूर्ण रूप से धारण करो देखो प्यार और धारण Que votre cœur soit rempli de चेक l'amour de Dieu. देख रहा है कि प्यार का धारणा से कनेक्शन है अगर दिल से परमात्म प्यार है तो Alors, परमात्म soyons शक्ति है connectés à cet amour et absorbons-le. Quand परमात्म notre ज्ञान cœur est rempli de l'amour de Dieu, des pouvoirs de Dieu फुल et de la होगा connaissance de Dieu, alors बात notre तो सही पर attachement et फुल notre होगा amour ne peut aller vers तो बाबा personne कहता है d'autre. कि कर्म Alors oui, nous avons de l'amour तो pour बाबा Dieu, कहता है कि de l'amour envers Dieu, mais कभी और किसी nous भी ressentons l'amour तरफ de Dieu, mais nous devons être entièrement, complètement लगाव absorbés dans और cet स्नेह amour. हो नहीं सकता तो अपने दिल का प्यार चेक करना है तो बाबा कहते हैं प्यार की निशानी है क्या Alors on है doit निशानी vérifier समान l'amour dans बनना notre cœur. Quand on कर्मातीत a बनना तू un amour कर्मठ हाँ véritable होकर pour le के Père, le signe de ce कर्म véritable कर amour est que nous sommes कर्म égaux et nous करावनहार sommes karmatites. कभी भी Alors, आपका nous मन devons tout बुद्धि faire en étant और Karavanhar. संस्कारों के वश होकर कोई Alors, कर्म नहीं है nous ne devons jamais rien faire sous l'influence de कोई भी notre propre आदत है esprit, de notre intellect ou de nos sanskars. Nous कोई भी devons être स्वभाव है tellement remplis de cet amour संस्कार de है Baba et pour Baba तो बाबा कहते que हैं इसका ce soit मतलब la दिल से seule प्यार नहीं chose qui guide et qui nous fasse agir, en fait. क्योंकि अगर हम अमृत वेले बाबा को Alors, याद quand करते हैं nous agissons तो selon बाबा के गुण बाबा notre की propre esprit, nos शक्ति propres sanskars, nos हमें न intellects, केवल notre प्राप्त intellect, होती हैं nous पर उसके हम n'agissons स्वरूप pas, भी हो जाते हैं nous ne sommes pas pleinement dans l'amour de Baba. हमारी दादी थी बाबा Alors, il ब्रह्मा est बाबा important à l'heure बहुत actuelle स्वभाव de mettre l'accent sur cet बहुत amour et प्यारा था d'être मीठा था complètement आप लोगों ने empli सुना de ही cet है amour. Ah, कहते हैं कि alors, बाबा les ब्रह्मा vidéos बाबा कभी भी étaient sur Daddy étaient न कभी आवाज complètement से बोला adorables. न कभी On y किसी voyait को que Brahma अप्रोच Baba किया किसी पर भी नहीं ne parlait jamais fort, किसी भी तरीके से नम्रता से n'élevait jamais la voix. जो गलती जिसने किया उसको खुद रियलाइज कई लोग कहते हैं Quelles बाबा que, की quelles शिक्षाओं que से soient बड़े हैं les erreurs que nous तो faisons, nous कभी भी devons शिक्षा nous en rendre compte डांट से नहीं दे nous-mêmes. सकते आप क्योंकि आप खुद ही उल्लंघन कर रहे हैं अगर आप किसी को भी शिक्षा देते हैं
और आवाज से quels que देते soient हैं। les enseignements que nous devons पहले तो donner, उन्हें खुद peut-être même शिक्षा des तब corrections à रंगीन करना, d'autres, ça ne क्योंकि doit बाबा तो jamais कहता être है dit en élevant la कि voix मधुर वाणी हो, निर्माण ou avec हो, des mots forts. तो उस शिक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता। La règle de Baba est que nous devons utiliser मामा बाबा des paroles दादी douces बहुत प्रेम से बैठ के शिक्षा et देते nous हैं। devons enseigner de cette façon, तो हम avec beaucoup सभी de को भी douceur. कहना तो होता ही Alors, है, Brahma Baba et Dadiji donnaient leurs enseignements लेकिन avec beaucoup नम्रता d'amour. से, प्रेम Nous avons से, tous quelque chose à dire. Si अगर nous avons जब quelque बात chose à कही जाती dire, है तो nous devons बड़े le दिल से dire avec होती है। beaucoup d'humilité, d'amour. तो थोड़ा सा समय Et है, si un enseignement doit être donné à कम से quelqu'un, कम nous बाबा devons ये le तो donner de कहें cette façon कि आप aussi. सबका मेरे से दिल से प्यार है और वो समान बन तब Alors, तो हम c'est सब देखें en agissant कि comme cela que nous कितना montrerons समय à Baba que nous avons pour lui un थोड़ा amour सा फर्क vrai et रहता que है, nous sommes complètement तो remplis समान तो हमें बनना ही है। d'amour. और समान अगर Nous खुद devons devenir égaux à हम Baba सभी et परिवार cela में doit se voir. सभी इस लक्ष्य से अपने में लक्षण लाएं, धारणा Alors, dans la करें, famille, tous, सभी दैवी स्वरूप हो जाएंगे ना। और बाबा यही कहता है आप लोग तैयार nous होंगे तो partageons आप लोगों tous के लिए घर साफ les करना है, valeurs et les vertus तो विनाश भी divines. शुरू हो जाता है। Baba dit, प्यारी है ना, सत्युग नई si दुनिया nous बनेगी devenons तो देवता ही tous वहां complets, जाएंगे। quand nous serons devenus तो complets, पहले थोड़ा c'est कहीं ऊपर alors que la जाएंगे, destruction se फिर produira et que ऊपर le से nouveau नीचे आएंगे monde commencera. और इतना सुंदर पाठ बजाएंगे। Les तो हाँ, इसलिए पहले तो divines समान commencent बनना, aussi à devenir prêtes, vont सभी commencer à लक्ष्य devenir रखो, prêtes. सदा चेहरा Nous प्रफुल्लित gardons हो, tous nous maintenons tous cet objectif de और devenir ऐसा égaux au लगे Père, que cela soit clairement, हनुमान soit का ferme एग्जाम्पल dans notre लेते हैं। intellect et nous devons aussi उसने garder un पूछा visage कृष्ण से souriant. कि कहाँ है राम, तो उसने दिखाया कि मेरे हृदय में है। Alors, quelqu'un a तो demandé दादियों का तो हम देखते dans la थे légende कि où बाबा était बाबा Ram चिल्लाए et il तो a montré son दिल cœur. में Je pense बाबा qu'il a ouvert sa समाए। poitrine, quelque chose comme ça. Alors, c'est यहाँ quelque पे chose कई comme ça बार qui एक s'est बात हो produit dans जाती la है, vie de दिल में Baba et de वही Daddy. मनन चलता Elles है, ont vraiment donné leur cœur. बाबा कहाँ गया। De notre côté, तो दिल से बाबा से प्यार de है notre côté, तो si दिल में quelque और chose se कुछ produit नहीं, dans une journée, nous बात ruminons. ठहरेगी नहीं, Alors, बातें nous devons cesser बढ़ाएंगी ça. Nous होकर devons ड्रामा, toujours nous tourner पर हमारे vers वो Baba et ठहरे être नहीं, toujours दिल में absorbés न par जाए। son amour. Alors, इसका ces मतलब दिल situations में dans le drama, बाबा नहीं है, बातें हैं, elles ne resteront pas dans notre esprit. जो संतुष्टि होनी चाहिए, हर्षित होने चाहिए, Alors, il y a les वो हर्षित situations, है नहीं। mais alors nous aurons इसलिए assez de टेंशन pouvoir दो pour ne pas être कि बाबा से अगर प्यार है perturbés par ces situations. Alors, c'est pour ça que nous devons तो maintenir दिल में एक बाबा ही beaucoup समाये, d'attention à cet amour pour Baba, तभी demeurer concentré लवलीन là स्थिति कहेंगे। sur cet amour et que फिर faire en बाबा sorte que सर्टिफिकेट seulement देगा Baba soit dans कि notre दिल से cœur, प्यार que nous soyons है। constamment fondus dans मेरी l'amour de अटेंशन Baba. देके कई पूछते रहते हैं ना क्या पुरुषार्थ है, समान Alors, nous gardons cette intention. लास्ट डे नहीं बनेंगे, अभी से बनना शुरू होंगे, Alors, धीरे gardons cette धीरे intention de devenir लक्षण आते égaux à जाएंगे Baba. बाबा। Et cela, nous ठीक है, ओम शांति। commencerons à le devenir maintenant. Et ainsi, les vertus et les valeurs vont émerger automatiquement. Om Shanti. Alors, les spécialités et les enseignements précieux de Dadi दादी जी की Prakashmaniji. विशेषताएं तथा अनमोल शिक्षाएं। वानप्रस्थ स्थिति में रह समय Alors, en और ce एनर्जी को 26 août सफल करने वाली 2025, vivre dans le niveau दादी Vanaprastha, जी सदा utiliser le temps अपने et l'énergie समय और avec एनर्जी को succès. सफल Dadi करती Ji उनकी बुद्धि rendait में रहता कि toujours अभी son हम temps et son सर्व énergie वानप्रस्थ हैं। fructueux.
Elle हमें gardait dans son व्यर्थ की intellect que बातों nous sommes में tous dans व्यवहार le में अपना समय व्यर्थ vanaprashta, नहीं c'est-à-dire गवाना le है। niveau de la retraite, लेकिन et हम que nous ne कोई devons pas मौनी perdre notre बाबा भी temps dans नहीं des हैं। choses inutiles et हमें कर्मक्षेत्र insignifiantes, पर ni des कर्मठित कर comportements लेते insignifiants. हैं। Nous ne कर्म sommes करते pas हुए des योगी के sages लक्षण हमारी silencieux, जीवन des से mauni babas. दिखाई दे। हमें Nous अपनी devons स्थिति accomplir des अचल actions अडोल dans le champ स्थिर de l'action, alors अखंड que और nous अविघ्न बनानी que है, nous accomplissons ce karma. क्योंकि Des हमें signes de notre अभी vie, de notre पापियों état का de yogi devraient être अहिंसाओं का भी visibles dans notre उद्धार vie. करना Nous है। devons accomplir, arriver à notre किसी से état भी वैर immuable, विरोध नफरत stable आदि नहीं et रखनी है। libre de tout obstacle, ओम parce शांति। que maintenant nous devons aussi élever les âmes pécheresses et perdues. अव्यक्त मुरली रिवीजन 1969 Alors, से révision des évêques ज्ञान के Murli रतन à partir de और 1969, स्नेह के joyaux मोती। de connaissances et perles d'amour. Alors, les enfants renonciateurs अव्यक्त et वाणी tapasvis sont तारीख toujours है proches 5 et जनवरी ce sont toujours ceux qui 1977। passent. Alors, त्यागी और date du तपस्वी Murli, बच्चे euh, सदा est-ce que पास c'est le हैं। 5 janvier विदेशी 1977 ou bien सभी le शब्द 1er थोड़े में mai? पढ़ते Je ne sais pas हैं, trop. Les क्योंकि étrangers बिजी रहते हैं। étudient बाप toujours दादा ने एक ही en शब्द bref याद parce qu'ils दिलाया है, demeurent, en résumé, वो parce qu'ils कौन demeurent सा constamment शब्द? occupés. Pape Dada एक ही vous a शब्द rappelé है juste 500 un mot. Quel, quel est ce mot unique? Ce seul और mot जो कुछ est बीत जाता passe. है Vous devez passer वह et demeurer prêt, पास हो passe गया। en hindi, एक et शब्द के 3 quoi अर्थ que है। ce soit, en यही fait, tout s'est déjà शॉर्टकट produit, अर्थात c'est-à-dire छोटा tout ce qui s'est रास्ता हो passé, c'est le जाएगा। passé. और Le पास mot विद unique, ऑनर ce mot unique a trois significations. सम्मान Cela पूर्वक deviendra सफलता un पाना raccourci होना pour vous है। et ça vous permettra de passer लेकिन avec इस honneur. अर्थ में स्थित Cependant, होने के afin लिए de vous stabiliser dans सदैव ces बाप significations समान de ce mot, vous devez समाने की constamment avoir le शक्ति pouvoir de vous और बाप accommoder समान et le pouvoir de बनाने rendre की les autres शक्ति semblables au Père, दोनों afin de devenir होने की semblable au आवश्यकता Père है। quand vous irez dans le chemin. J'en ai perdu un petit bout. Avec le pouvoir de l'accommodation, क्योंकि बाप vous pouvez समान बनने के donc लिए जब सेवा के vous स्टेज accommoder पर dans ces आते हो situations de तो l'adaptation dans le अनेक fond प्रकार et की devenir des बातें maîtres océans सामने et vous आती pouvez aussi हैं। rendre les autres égaux au Père. S'adapter उन signifie बातों को que vous ne समाने की devriez शक्ति avoir के aucune आधार से trace, ne devriez pas avoir la मास्टर moindre सागर trace बन de जाते sentiments हो grossiers और dans औरों quelque को भी situation que ce बाप soit समान बना qui सकते reste हो। même et que ces समाना situations demeurent अर्थात même संकल्प ne रूपों demeurent में même pas भी dans vos pensées. किसी भी Les व्यक्त paroles बातों qui ont और causé भावों une का perte devraient être आंशिक transformées रूप en समाया sentiments हुआ न bienveillants हो। d'une manière telle que ces mots qui ont अकल्याणकारी perdu de बोध la perte कल्याण की ne soient भावना même में plus ऐसे prononcés. बदल Dans जाए un जैसे tel niveau est अकल्याण appelé का le बोल niveau था de ही नहीं। bienfaiteur du monde. ऐसी Alors, स्टेज en को voyant विश्व l'intellect कल्याणकारी en स्टेज voyant les कहा défauts de जाता qui que ce है। soit, en une seconde, transformer ces défauts, किसी का भी transformer कोई la perte अवगुण en देखते bienfait, हुए transformer la एक सेकंड diffamation en में उस louange. अवगुण को गुण Seuls में बदल ceux दे, qui ont नुकसान को constamment une फायदे में vision et बदल दे, une telle vision et une निंदा telle को attitude sont appelés स्तुति des में bienfaiteurs बदल du दे। monde. Pas seulement ऐसी des bienfaiteurs du दृष्टि monde, और mais स्मृति में une रहने âme वाला telle ही qu'elle devient aussi विश्व une कल्याणकारी bienfaitrice कहा d'elle-même. जाता Un है। tel niveau, c'est ce qu'on appelle विश्व être, कल्याणकारी ही c'est नहीं quand on est dans un tel niveau qu'on लेकिन dit que स्वयं nous sommes कल्याणकारी comme भी le बने। Père, nous sommes dans un niveau ऐसी qui est comme स्टेज celui बाप du समान Père कही जाती à है। suivre. ओम शांति। आगे की मुरली कल सुनेंगे।
स्तंभ बन राह दिखाई, स्नेहा सुधा से सबको निलाया, ममता की गंगा सबके लिए बहाया। अटेंशन नहीं है तो एक तो परिवर्तन भी नहीं Quand on ne होती। porte pas attention sur le soi, alors il n'y a pas de transformation. Et aussi, parfois, certains sanskars continuent de réémerger dans les actions. Alors, la méthode pour régler cela, la méthode que Baba nous a enseignée plusieurs fois, alors c'est qu'il donne des points du Murli tels qui peuvent être appliqués pour la journée. Les gens prennent soin de leur passeport matériel tellement. Maintenant, nous devons avoir un passeport pour passer avec les honneurs. Avec ce passeport, dans ce passeport, il ne devrait y avoir aucune remarque. Alors, portez attention au soi pour vous assurer qu'il n'y ait pas de telles choses qui vous éloignent, qui vous empêchent de passer avec les honneurs. Alors maintenant, libérez-vous de toute tâche violente, c'est-à-dire quand les jeunes viennent pour libérer Bharat du mal. Alors quand vous vous libérez vous-même, c'est alors que vous pouvez rendre les autres libres. Mais il faut d'abord commencer par vous-même. Alors, on n'utilise pas la violence pour cela. Pour cela, mon sentiment profond est qu'à chaque pas, chaque étape, on doit se transformer soi-même. C'est alors qu'on peut transformer la communauté. Sans transformation du soi, on ne peut pas servir la communauté et on ne peut pas servir non plus le pays. मन के पर्दे पर वो दिन है, सभी साथ आ रहे, सबके दिल में प्यार से तुम कर रही निवास हो, सबके दिल में प्यार से तुम कर रही निवास हो, प्रकाश स्तंभ बन कर दादी दे रही प्रकाश हो। बन के तुम चमक रही हो बाबा की मुकुट मणि, विश्व को बंधुत्व भाव तुम सिखा रही प्रकाश मणि, गा रही हो संग जैसे कर रही महाराज हो, गा रही हो संग जैसे। C'est le 18e anniversaire de la journée de l'ascension de Dadi Prakash Maniji.
Om Shanti. Om In Shanti, order to be an easy yogi, become experienced afin in d'être God's love. des yogis faciles, True love for the naturels, Body, détendus, being ayez equal l'expérience and de God l'amour de happy. Dieu. Au At the début de la beginning of the journée, dès day, l'Amrit Vela, in Amrit Vela, imprégnez imbibe complètement God's votre love cœur de l'amour de completely Dieu. in your heart. Lorsque votre cœur sera When your rempli heart de is l'amour full de of Dieu, God's des love, pouvoirs de Dieu et de la God's connaissance presence, de and Dieu, God's knowledge, votre attachement your et votre attachment amour and n'iront love vers will personne not go d'autre. to anyone else. When you Lorsque have true vous love avez for un the véritable Father, amour pour le Père, the le sign of true signe de love ce is to be véritable equal amour and est que vous êtes karmatit. Do égal everything et égal au while being Père et que vous Karavana, êtes karmatite. one who Faites makes tout en everything étant happen, Karavanhar, and make celui qui others fait do tout the arriver, same. et incitez Never les do autres à faire de anything même. while Ne faites entertaining jamais thoughts of rien your sous mind, l'influence de votre intellect, esprit, de or votre intellect ou sanskars. de vos Om sanskars. Shanti. Om Shanti. Alors, le véritable amour pour le Père, être égal à lui et être karmatite. C'est le thème pour la journée de demain, 26 août. Om Shanti. Welcome to Om Vyakti Shanti. Parivar. Bienvenue So à just Vyakti now we Parivar. saw some of the glimpse of Madhuban, what happened on 25th of August. All Alors, certains se seniors, demandent, all Baba's children went to Prakash Tham, gave their alors respect to Dadiji, and plusieurs sont celebrated allés in her donner room leur in respect à Sanket Dadiji, à Admin. Madhuban Everyone shared, aujourd'hui, and en of ce course there was a 25 Bog août. message, Bog offering. Et aussi, il y a eu un I'm sure you all message heard de that. Bog, So it was a l'offrande beautiful de Bog. Bog message. Vous avez So thank you entendu ce everyone. And message. now today Alors, is day merci à tous. 26. In order Alors to be maintenant, an pour easy demain, c'est yogi, le jour du become experienced 26. in God's love. Alors, Today's topic, true love le for the sujet Father, d'aujourd'hui, le being véritable amour equal pour le and Père. karmadit. Alors, les So signes now de we'll cela, be c'est listening d'être to Mohini égaux à Didi. lui et d'être karmatique. Maintenant, nous allons écouter Mohini Didi. Is everyone okay? Est-ce que tout le monde va bien? Must be very full, right? Vous devez être comblé. Because yesterday Ouais. we all celebrated Daddy's Day. Vous avez And there was tous, nous avons tous so much célébré la energy of journée de love. Daddy et il y avait une telle énergie d'amour. Dadiji, Daddy her G, love for Baba, alors, avait tellement and d'amour also pour her love Baba. for everyone. Son amour pour Baba et aussi Really son amour was pour tous so much felt était, yesterday in the était atmosphere. tellement sincère, a été tellement ressenti One of dans the words l'atmosphère which we d'hier. use lot for Un des Daddy, mots que nous utilisons beaucoup she was quand nous easy pensons à yogi. Daddy, c'est qu'elle était une Because when you yogi love Baba, facile, what's the difficulty in naturelle, remembering détendue. Baba? Alors, parce que quand And on once there aime is Baba, true love with Baba, as she alors quand had,
quand il y a un véritable She amour was pour Baba, naturally never attached comme elle to l'avait, any human being. alors elle ne pouvait pas avoir, pouvait pas être She difficile will pour elle love de se souvenir de everyone, Baba. Elle n'avait but remain jamais été still attirée very par aucun autre detached être humain. and lovely. Alors So elle one était thing in life entièrement which we all consacrée à observed Baba. in Dadi was Alors ce qu'on lot of observait en Dadi, enthusiasm c'est qu'elle avait and énormément always thinking d'enthousiasme about world service. et elle pensait constamment au service du I monde. remember that Je I me was in souviens, Guyana and she came j'étais from en mission, Guyane, en Guyana, and while returning, et elle était she venue passed through USA, America, et sur son voyage de retour, elle and n'était she pas asked passée par les America, which États-Unis. country in the plane, right? Which country is this? She said, America. Oh, this is America. Alors, Do we elle have avait demandé dans shelter? She l'avion said no. de quel pays So s'agit-il? when she Et on reached lui avait dit, India, c'est les she États-Unis. called me Et and elle avait she said, demandé, ah, est-ce qu'il y a des "No, you centres have aux to be États-Unis? happy in On lui a dit America. non. You have to open center Et, there." et là, elle And avait when communiqué Daddy avec moi et said m'avait dit, tu dois citizenship aller là power pour in the ouvrir des world, centres là-bas. even it's a very big country, and Même si c'est un but très grand still I knew pays. some people. I knew some people from India, so Alors, je connaissais certaines we personnes started qui étaient friendship. là et qui venaient de l'Inde. So it's like she Alors, j'ai été will envoyée là. think about the Alors, c'est whole comme ça world, qu'elle pensait toujours au and monde especially entier. she had heard so much about Et America. elle avait beaucoup entendu parler des And I États-Unis. sometimes then also, when we Et had aussi, à l'époque, our retreat place, Peace Village, even she was not well physically. à She l'époque said, de "Mama, pray for me l'acquisition de Peace nowadays." Village et la fondation de Peace And Village, she même flew, si elle she n'était came. pas bien And physiquement, when elle she a came, tenu à she was very venir. happy and Et quand very, elle est very venue, elle était très enthusiastic. Right? heureuse et très enthousiaste. So then our blessings that everything is going Ses, very, very well. ses So what love bénédictions, does, dans ses bénédictions, elle disait toujours que tout allait love makes se dérouler instruments très, très bien. for Alors, the whole cet glory. amour fait de vous We des are not instruments, fait de limited nous des instruments. Nous ne into sommes pas either mind, limités. right? Nous ne sommes pas dans le So that is moi, Baba was je, saying à moi. C'est that ce que true Baba love. dit. C'est pour ça que Baba dit, Today Baba keeps saying true love il dit que l'amour vrai for the Father pour le Père, is being equal and karmati. alors le signe de l'amour vrai Love pour le means Père, c'est equal d'être and égaux karmati. nous-mêmes et d'être karmatite. At the beginning of the day, Au tout début de la journée, from Amrit Vela, dès l'Amrit imbibe God's Vela, love. imprégnez complètement votre From cœur de Amrit l'amour de Vela, Dieu. imbibe God's love completely in your heart. Imbibe God's love Remplissez votre completely cœur complètement de l'amour de in your Dieu. heart. When your heart Quand votre is cœur full of God's love, sera rempli de Baba l'amour de saying Dieu, when your heart is full of God's love, then what quand votre happens? cœur sera rempli Baba de l'amour says de Dieu, then qu'est-ce qui se passe alors quand votre cœur est all complètement the rempli de powers son amour? and all God's knowledge, C'est que vous avez power, alors knowledge, tous les pouvoirs de Dieu et toute and la Baba connaissance de says Dieu également. your attachment Et alors, votre and love will attachement not go et to votre anyone amour else. ne peuvent être That's the dirigés record. vers personne d'autre. When you have true Vous- love for the Father, Quand vous the avez un amour sign of true véritable love pour le is Père, to be equal and alors on karmati. le voit So Baba is saying, so everything dans le fait que vous while êtes égaux seeing au Père et que vous êtes as karmatites. Karanhar, Alors faites tout as en seeing étant Karanhar, Karavanhar, means we are doing c'est-à-dire actions celui qui fait
tout The arrivé, true love celui qui doesn't mean you're accomplit les not doing choses. anything. But Baba Alors, says le véritable amour, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, mais qu'on fait Karanthar tout en means étant Karavanhar and make others do the same. et Never do inciter les anything autres aussi à faire de même. Ne faites while jamais under rien the influence sous l'influence of your mind, de votre esprit, intellect, and de sanskar. votre intellect ou de vos So sanskars. what it means is Alors, ce que ça signifie, look at Baba's virtues, c'est Baba's regarder les powers. vertus de Baba, regarder les So pouvoirs de they're not Baba. coming from your sanskar, but Alors, from ils ne viennent pas Srimad. de vos sanskars. Alors, tout ça, ça vient de What is Srimad. Baba's direction? What would Baba Quelles sont like? les directives What de will Baba? Baba Qu'est-ce que do? Baba aimerait? Qu'est-ce que Baba So you ferait? will keep reminding yourself of Alors, Baba's de direction. se rappeler constamment ces directives de When you Baba. won't feel it difficult, Alors, si on est constamment dans you cet will état like it d'esprit, and you will on do ne it trouve happily. jamais rien de difficile et So on love, aime comment les choses there se are déroulent. certain signs of love. Il y a certains signes We d'amour, de want l'amour. Baba if I have love for Baba. Not only I On, follow Baba, on aime Baba, on a de l'amour pour Baba, on but ne fait pas que le again, suivre, Baba's love means on I fait tout ça become par like Baba. amour. So I L'amour think qu'on each a one pour of lui fait you en sorte que je very deviens comme soon lui. will feel I am becoming Alors, like Baba. alors à ce moment-là, You will on feel those ressent, on est dans le qualities. ressenti You will et feel aussi those les qualities autres âmes ressentent and love que for nous sommes everyone, love for dans everyone. dans cet amour. As Baba loves everyone, Baba then aime no tout le one monde. is so interesting. There are certain souls, they are different. C'est si But when intéressant. we have pure heart Certaines, and certaines good âmes wishes, you are able to ne pensent make pas good cela, mais friends with quand on a, quand on a un So bon just cœur keep in et and change nous tomorrow. pouvons arriver à That leur faire today ressentir, à faire your love ressentir for cet Baba. amour de Baba pour tous. Okay. Alors, même les âmes qui peuvent avoir des doutes à cet égard, elles le ressentent et elles constatent que c'est réel. Good morning. Bonjour, Om Shanti. In America. So it's really my pleasure to in C'est front un of plaisir you pour this moi. morning. Yesterday I was having this powerful feeling that as Didi was sitting in front of Daddy's memorial and putting flowers, and I thought Daddy Ji was our administrative head, and today En voyant toutes ces âmes devant le mémorial de Dadiji, hier, j'avais le sentiment qu'elle était avec nous. Je pense qu'il y a un petit problème de son, on n'entend pas bien la sœur. Shanti, A little louder. is that better? Oui, Actually, I did c'est mieux. something, so. Om Shanti, good morning. Om good Shanti, evening, bonjour, wherever you are in the bonsoir. world, a very good day to you. So today it's really my pleasure and privilege to be C'est in mon front of grand Didi. plaisir et un privilège pour moi d'être Yesterday, avec when Didi Didi. was sharing his Hier, flowers to Daddy G, quand I was Didi just really reflecting the two offrait des selves. fleurs à One was Dadiji, Didi in the physical je, form and our Daddy, je the image of light. And the Je whole hour was voyais just Didi dans sa forme full of love. physique et je voyais And I Daddy, was feeling that l'image de lumière de even though Daddy. Et je Daddy ressentais isn't here, que Baba même has si given us a Daddy n'est very pas special ici, instrument to Baba reflect his nous a presence donné and to his un presence and instrument très teaching was very spécial powerful pour nous faire in ressentir this cette expérience. experience. Alors, So it's really my honor and privilege to be c'est here. vraiment mon honneur So d'être et something else that I je me sens felt yesterday when privilégiée d'être when ici. Didi was responding to Brother Ken. He asked this big question about Alors ego. hier, quand Did
Didi a répondu à frère Ken quand vous lui avez répondu sur sa question, au sujet de la question sur l'ego. Alors souvent, quand il y a une question comme ça est posée, nous savons pratiquement tous la réponse, mais vous parlez de la dharna. Alors, pour arriver à parler de dharna de cette façon, démontre une compréhension si profonde des éléments de connaissance et des réponses que nous connaissons tous en fait. Didi dit que la connaissance, c'est la We have to compréhension. use that understanding. On doit Our utiliser form, cette compréhension thinking, speaking, dans relationship nos based on actions, dans understanding. nos And paroles, nos understanding is relations. Tout speaking est their soul. fondé sur We are children of notre Baba. compréhension. Dans cette So they will compréhension, nous sommes understand. des âmes, And nous if sommes you des really enfants de try Baba. to do it in practical, Alors, like si we on did with Baba, amène cette compréhension so understanding dans then nos in actions concrètes, practical, that automatiquement, understanding cela brings amène de that dharana. l'amour. In a Et very cette compréhension natural way, amène like aussi Daddy la did, dharna. there was natural love. Alors, c'est comme ça aussi qu'on agit, Like un you peu comme don't have Dadiji. any On ressentait chez selfishness elle or un amour superiority, naturel. anything Il n'y avait which jamais was not d'animosité. agreeing. And so I don't Il know, n'y avait is it jamais de the désaccord. dharana or is it the Alors, part quand il y a when you get ce it, type de the blessings dharna, you get from Baba to have love for avec everybody? les bénédictions de So Baba, dharana really is on based on baigne dans cet understanding, amour pour tous. Alors, cette not with dharna est fondée determination. sur la You compréhension. enjoy it very much when you put something in practical, you know. Alors, I'm on very happy apprécie, about on est it. très heureux quand on arrive à mettre quelque chose en pratique concrètement. And those little practices that every morsel of food we should eat, we should Elle remember to thank parle, Baba. elle parle de certaines Very pratiques qui ont much été those mises en little place practical things. And depuis la COVID. I feel Didi has Par a very exemple, clear à chaque intention bouchée de on nourriture, bringing the se ways souvenir de into Baba. practical life. Alors, ça fait partie des choses très, très concrètes qui aident. Self-respect. And one question relates to that is that Et alors, il y a quelque self-respect and confidence, chose qui est but lié that à doesn't l'ego et au necessarily come respect with de soi. self-respect. So what is Et elle the way dit in que which we c'est can possible actually, de ressentir, because confidence d'avoir can l'impression just be qu'on est something I confiant, do, I know the skill. mais qu'on n'a So pas how can I forcément de actually respect de deepen soi. that Parce from que just being être confident about confiant, it? avoir confiance en quelque chose, ça peut être fondé There are sur, two things for me is that savoir qu'on sait qu'on est capable de faire quelque self-respect is chose. what Mais Baba says for us. ça ne veut pas forcément dire Don't qu'on a just du say respect de soi or pour autant. take them as titles, you know. Oh, Baba calls me this, Baba says this. I'm a valuable child, I'm the jewel of the Elle IIT. dit So de take all what s'imprégner Baba says as our titles. des bénédictions que Baba That nous dit, creates que Baba self-respect. nous donne, de les And when there vraiment is self-respect, then les méditer actually pour there is no créer ego, du respect de no soi. C'est sense ainsi of on fait grandir le respect de soi, on fait naître et ego on of approfondit what, le respect de soi en soi. because you don't really Alors, think that quand on parle de way. respect de soi, So it's very, very cela signifie naturally. qu'on n'a pas d'ego, mais ego de quoi? On ne So it's pense like pas à you ça. have not only self-respect, but you respect others also. Alors, You can il only est respect question de respect others de if soi, you mais have de respect self-respect. des autres aussi. And Et on ne as peut much you respecter les respect autres que others, si they will on se respect you. respecte soi-même. See, because Et it's dans la very mesure où on hard. respecte les autres, alors c'est un beau So cercle I don't think vertueux, it's dans la difficult. mesure où on respecte les autres, It's not ben, eux aussi difficult. nous I respectent. think Alors, just as you're talking, I'm thinking je me about dis, something that is very clear in your life is that quelque you have chose qui est such très deep clair dans votre trust for vie, yourself. il y As a you une were telle even talking about that confiance en incident vous-même. in the plane, when there was Alors là, il y a la, fuel, and you had this thought that, bon, en if I don't français, il move y my a, body, en I tout cas, can en get anglais, c'est le mot accidentally trust. from fear. So even that Trust is versus because I can read confidence, her mais en mind. français, c'est un seul There's mot, c'est full confiance. anxiety in people. So Elle demande, maybe you can vous, share est-ce how que you on ne help us res- develop this
very powerful Mm. trust in yourself. Vous avez une très grande confiance en Yes, we know vous-même qui fait qu'on ultimately ne sent pas que our vous life êtes is for Baba. ébranlé, même parfois dans des And situations I have to stressantes en remember voyage, par Baba. exemple. I always Quand say, il y a okay, if beaucoup de this gens qui sont happens, anxieux autour am I de in vous, Baba's? I don't elle worry dit, about what will happen. je But ne my m'inquiète concern is, am I pas in Baba's de remembrance? ce qui va se And produire. that helps Ma seule automatically. I remember préoccupation est de that m'assurer d'être en this souvenir time de when I Baba. was leaving, Alors, je me souviens if you think lot far future, d'un very moment, far d'une fois future, où, then there is anxiety. But if you just say, okay, let's see, when it's there, how I deal with it. So alors, preparing une oneself situation là, is qui était important. Then prévisible. don't think Alors, too de se far. demander, So then there is ne pas penser anxiety. trop loin. Est-ce que ça va se If produire? I Est-ce have que to ça va pas go se to this produire? very long flight, 15 Alors, bon, hours, à une several occasion, il seater. fallait If I think elle anxiety, avait un vol de if I 15 say, heures à okay, when faire. the day comes, Si we will see how s'y it goes. était attardée à So then l'avance, you are si elle relaxed. s'était inquiétée à Plus, I l'avance, always say, comment est-ce que ça va affecter mon corps, I want etc. to leave body in Baba's Ça aurait It's risqué all de right if you m'affecter. have to go, Mais you have to non, je go. n'y pense So pas. there is Baba's J'y vais. Je me dis, si je dois y aller, je dois y Begin aller. that La carrying seule Prakash préoccupation que he j'ai, had c'est in de life rester for dans le Baba. souvenir de Baba parce So que they euh, say that few c'est hours ma before priorité. he Si left je dois quitter body, mon corps, he c'est was essentiel que constantly je sois looking at Baba. en, Constantly. en So connexion avec nurse Baba. Alors, ran c'est ma and priorité. told Bon, everyone, quand her il y a eyes eu are constantly on Baba. It feels she is going. That's what nurse said. It feels that is leaving because her eyes alors are constantly on Baba. I like that. elle parle du Because moment où Daddy a quitté son just look corps. at Baba. Les infirmières disaient que, Take bon, this elles piece of voyaient love. qu'elle And then partait, she left mais body. qu'au moment de partir, elle voyait dans les I yeux think, de Vidya, as you Daddy que ses shared yeux about our étaient sur journeys from Baba, the étaient avec, Bhakshaman, on voyait dans you ses yeux said qu'elle very était avec clearly Baba. that if each one of us took it personally to just be with Baba and be in remembrance, Alors, that c'est ce qui est collectively rappelé as tout le each temps Brahmin à reaches that chacun state d'entre of being in nous Baba's company, d'être this world will Bapsaman, definitely d'être change. So I karmatite. love that Alors, feeling that effectivement, we are si really chacun d'entre serving nous when we take it individuellement to nous arrivons à ourselves. le faire, And I get that le- feeling from you as well, that collectivement, I don't l'effet ever see you que that nous aurons sur le blindly, monde but there's a feeling that you're doing sera something in très terms of. important. I remember once coming into your room when you came to South Africa, and it Vous was avez during a parlé retreat, de and un I walked moment into your room in the morning, and I en felt Afrique like du you were Sud. cooking something, like something powerful was being created. And so I feel Elle a that dit that qu'elle is a really avait beautiful ressenti que experience of your dans not being la busy but chambre creating, and de, that's a lovely de Daddy, c'était comme si Daddy practice. cuisinait quelque Just chose, one more préparait thing quelque I was chose. Elle thinking sentait about cette énergie, when we, especially in our Brahmin life, when we're paying attention tout to our particulièrement dans notre dharana, vie brahmine quand nous there is so portons many attention à notre times we dharna. can Il arrive understand that tellement we need to souvent, make people happy, bon, que to nous get voulons people rendre les gens content. And heureux. Baba was also saying we need to get the 3 certificates of contentment. Where Baba dit is aussi que nous me devons avoir ce becoming, certificat de making others content, contentement and qui where vient am des I autres just aussi, pleasing rendre les... others? How can I differentiate Alors, between that? on doit So faire comment peut-on faire la if différence we have entre true être dans love comme on dit, in le our people heart, pleasing, juste faire plaisir aux gens, et même en se and manquant de respect à soi, also c'est souvent sometimes c'est I have l'idée ici. sympathy Alors, for those who euh, are not able to make effort faire cela ou instead of être vraiment not dans feeling good about them. rendre les gens heureux de So manière when you have authentique et dans love, le you have respect aussi de soi. sympathy. That Didi the répond energy que around you. tout est Plus, toujours think fondé that sur be content, l'amour. whatever people are, they are, right? Why should Alors, I allow myself soyons not d'abord to be dans content? l'amour de If nous-mêmes, I'm not dans le looking at contentement de anyone's sanskar, nous-mêmes et it's ne pas pretty much regarder les satisfying. sanskars des If autres, ne I am regarder aucun content, des sanskars des autres. Moi, je yeah, suis I comblée, je don't suis think dans le you can please contentement. people. On ne peut pas faire I plaisir aux always gens comme check ça. C'est am I pas, pleasing et someone?
Je vérifie moi-même tout One le temps. thing Est-ce I que je like suis en train de faire juste seulement faire plaisir? to set Une chose que example j'aime, is par love, exemple, because if there is love, c'est even ça, some c'est l'amour. people always are surprised. How can I love Même that person? How can I? certaines personnes peuvent même And être I always surprises en say that parlant de telle personne. if we have Peuvent se love, demander, mais comment if puis-je we are aimer one, cette we âme? set a good, not only good example, but Mais others are inspired also. quand nous sommes aimants, I think it remplis plays d'amour, a alors non very seulement beautiful role. on, Like on yesterday, est un bon exemple, mais on inspire aussi Munivan et said, on "Oh, on Dadi amène hugging, les let me take my hug." âmes qui ont plus de And she difficultés stood à up changer aussi. and she hugged. She said, "Let me take my hug." Or a Rakhi she made for Dadi. It's a beautiful Rakhi she tied. And I Alors, think je that pense qu'elle parle de tout à l'heure this quand elle love avait un amongst très gros one raki, là, person will la create a Didi ou la good Dadi en energy question in the qu'il le lui a mental. remis, qu'il lui a So fait I un never câlin. seen Elle a avait lot of en fait people fait say ce things gros raki very big, pour big, Dadi. but I never take it. I always think that everyone has their specialties. Alors, je me dis Everyone is doing for toujours que Baba. tous ont We leur have so many spécialité, similar que things, tous font tout but there pour could be little Baba. difference in how we do it. Bon, But nous avons I tous don't think we beaucoup should be de different. So my similarités. Nous whole avons aim seulement des really petites was différences et on ne doit pas that focaliser là-dessus. development Mon rôle, and mon that's rôle from the heart. est So I told her I de have two things. propager cette atmosphère d'amour, que One is tout that vienne du cœur. whenever you need any help, you let me know. Secondly, if Alors, you c'est hear something which is not right de dire and I have aussi à said it, you let me know. nos So compagnons, she was kind of, dès I que, said, because si I vous avez knew besoin their d'aide, dites-le moi, de se procedure mettre ways is disponible comme ça. different. The way we speak is different than Alors, the way people. la manière dont nous nous So if comportons, la there's manière dont nous anything you parlons, hear, tout you ça est let me know. différent. She said, "You are so royal. You cannot do anything." I said, "No, but if there is anything, like people sometimes they go and tell things. You let me know that you could have done this. This is the better way." So I'm very open on that. Alors, je suis So I aussi think ouverte that à, parfois, s'il peut y avoir peut-être humility, des critiques trust on constructives. each Bon, other. We telle have to chose do aurait it pu se faire mieux, nous pourrions améliorer les choses. Je suis ouverte à because ça I aussi, know her since mais I was young. c'est She was toujours, young, and one thing she always says that everyone criticizes, but you don't. If there is anything, I will let her know. No, this, I don't think this is right. Like I will say the word, people say, I have control. No one has control. alors, You il y a manage cette things. expression que les gens, So il y a don't cette use expression what que les gens people disent, oh, je suis en contrôle, mais have never personne ne seen contrôle anyone. rien. So Je it's ne very contrôle sweet pas, je and suis capable de build gérer, up mais tout est relationship. avec, toujours It's avec true douceur, that puis when we dans have l'amour. different sanskaras C'est and we vrai que have quand a nous avons des love for each sanskars other, différents, then that's very mais en powerful. ayant de So l'amour in les uns pour les relating autres, to that, it cela means that we should rend tout never say that possible. there's anyone that has difficult sanskaras, but On just ne be devrait loving jamais understanding dire and be de loving on quiconque different levels. I don't qu'il a have des any sanskars sanskar. difficiles. But I Euh, think in Baba's point today about we shouldn't use Dans our le own mind, intellect, and dans ce sensibilities. point que Baba nous dit aujourd'hui que nous ne devrons pas Show how utiliser you notre use esprit, Baba's notre intellect, nos qualities sanskars. rather than your own. Alors, comment faites-vous, vous, pour Because when you look at utiliser les Baba qualités de or Baba et non pas les experience vôtres? Shiv Baba through Brahma Baba, our Elle experience of regarde knowing. elle When we regarde look at l'expérience de everyone, Shiv Baba à travers Brahma Baba, we never saw Brahma Baba l'expérience acting de Mama. based on his own On dictates of n'a mind. jamais vu Brahma Baba Shiv Baba said, Shiv agir Baba de said. par lui-même.
So again, Il disait understanding toujours, dès qu'on lui posait une and question, conducting the right il répondait, wisdom c'est on Shiv Baba qui me that's répond, c'est very, Shiv Baba very qui me dit quoi faire. Mm. So, Alors, Didi, I m'inspire when de you ça. share these different little gems, they're like nuggets. And Je what I pense que felt quand was vous that partagez just avec nous these 2 days I've been ces listening to petits and sitting in your joyaux, presence, it reminded me about Daddy Gulzar actually. alors tout cela, ça me And rappelle remember that Daddy Gulzar was Dadi offering Gulzar. nourishes and I was Je me very souviens curious que and young and I couldn't Dadi speak Hindi Gulzar anymore. était And we were sitting across the à table Maurice and all the sisters were busy getting breakfast together and I'm just sitting and et Daddy's looking at me and I'm nous in étions shock à and I table. can't talk. And then Toutes she les just said a few sœurs words in étaient en Hindi train and de it's prendre like un petit what she said déjeuner just imprinted on my et moi, je intellect. ne And then I don't maîtrisais know pas, je how ne connaissais something pas la came out of langue. me. And then the J'étais mal next à thing I felt, l'aise there parce was que like this je ne little pouvais rien exchange. dire. So I'm sitting Et and Daddy a simplement Didi dit is very quelques mots en slowly hindi, sharing how mais they're doing j'ai every day, drop ressenti by drop. tout ce And qu'elle also this faith disait et j'ai and senti ce contact confidence avec and elle. courage. Because when you're Et doing j'ai piece by piece, I senti was qu'elle me listening to donnait your beaucoup Pastama talk. de There really is this confiance et de anchoring in you. courage. So that's as long as our concentration span is. But those little drop by drops is really making a big impact. So thank you so much from all of us. Alors, merci beaucoup. Alors, ce sont des petites anecdotes et all of you had de petits joyaux 86. qui nous sont racontés. 86. how many years? That's about Et 39. Next year will be 40 years. You are 3 sisters in there, Three more sisters, so we are 4 altogether. 4 of you, and alors, your elles sont mother. 4 sœurs, She was plus leur instrumental mère. to bring us to Baba. Leur mère a été And instrument pour les in amener à South Baba. Africa, there's lot Elles of sont en service. Afrique du Sud. Yeah. Il y a beaucoup And de also a services qui lovely se fait. opportunity because we are from there. Et We aussi, don't have any senior sister that came through. So I think all the seniors adopted us very beautifully. So we feel alors, étant part donné of qu'il y a une every country, even in every region, even sometimes. So, Étant This donné year qu'il n'y a pas de nobody sœur came, aînée avec nobody. nous, on nous invite partout I know comme si Jyoti nous came étions last nous-mêmes year. des That's sœurs the aînées. retreat. She came earlier. Mm. Mm. Alors, les paroles de sagesse de Dali Prakashmani sur l'amour et l'humanité. Seule une âme puissante peut offrir de l'amour. Words of Seule une wisdom âme from puissante Dadi peut se Prakashmani permettre d'être on love and humble. humanity. Only a powerful Si nous soul can sommes offer love. faibles, alors nous devenons, Only a c'est quand nous powerful sommes faibles que soul nous can afford devenons to be humble. égoïstes. C'est If quand we nous are sommes weak, vides then we que nous become prenons. selfish. Mais If si we nous are sommes empty, comblés, we take. remplis, But alors if we are automatiquement, filled, we nous donnons automatically give to all. à tous. That is our nature. Telle est notre nature. On the Sur le self, soi, we have nous avons forgotten what oublié we are. ce que nous sommes. So we search Alors nous outside cherchons à for what l'extérieur can only be found ce qui ne within. peut être trouvé qu'à l'intérieur. À propos de l'amour, alors c'est soit l'amour, soit l'égoïsme. Choisissez. Les deux ne peuvent pas coexister. On love, either love or selfishness, choose. The two cannot coexist. On inner peace, the greatest sadness stems À from the propos de la inability paix of man to intérieure, understand the need la to turn plus within grande himself and tristesse discover his own natural peace. provient de l'inabilité. Bon. On Alors oneness, sur l'unité, let que all tous people les come to gens know today en viennent à that we are all the savoir children aujourd'hui que nous sommes tous les enfants du Père unique, que nous appartenons à l'unique et à la seule, la même religion de la paix sous
le seul et l'unique gouvernement des lois de la spiritualité, que nous parlons un seul et même langage, celui de l'amour, et que nous on croyons oneness, en une seule let et all même people come unique, to know today unique that we are all the idéologie de children l'intégrité. of the one Si Father. les gens savaient We cela, all belong to one, toutes and the les same religion of peace, négociations et toutes under les one, interactions, and the same alors government tout ce que nous of the faisons, laws of nos interactions spirituality, seraient fondées sur speak one, l'amour. and the same language of love, and believe one, the same ideology of integrity. If people knew this, all dealings and interactions would be based on love, on true Au freedom. sujet de la True véritable freedom is liberté, almost la non-existent in véritable the world today. liberté est True presque freedom non means existante dans not le just monde that I am aujourd'hui. free to La do what véritable I want. liberté signifie, It ne also means signifie that pas whatever seulement I que do je suis must libre de not faire ce que place je veux, any other cela soul in signifie également bondage. que tout ce Every que je thought, fais word, ne or doit action placer planned personne, must help to aucune autre create true âme freedom dans les liens. within this world. Alors, chacune de nos pensées, de nos paroles, de nos actions doit aider à créer cette On véritable liberté self-respect. et libérer When les you autres have âmes aussi learned sur le to respect have de soi. self-respect, Quand vous avez that is, appris, quand to on a be appris stable à avoir in le respect de eternal soi, consciousness, mais then the world will c'est-à-dire also be quand able on to est give you capable respect. d'être dans sa conscience éternelle, alors quand on arrivera à cet état, alors le monde sera aussi capable de nous donner du respect. Les autres et le monde entier seraient capables de nous donner du respect. Shanti, thank you. Beautiful words of Dadi's wisdom. And now tomorrow is Tuesday. Scheduled from Amritvela 3:30 a.m. to 4:45 a.m. In the evening 5 to 6 p.m. English Avec Malay revision. Together with that in breakout room 5 to 5:30. Avec the children Malay class 6 o'clock Bhatti will start, followed by Hindi series, English series, and chit chat. Now let's remember Baba and take drishti Alors from souvenons-nous Didi. de Baba et prenons le drishti de Didi. आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी। भगवान को भी बाबा आंखें तेरी लुभाई, भगवान को भी बाबा आंखें तेरी लुभाई, बरसा रही है इनसे अब रहमते खुदाई। किस्मत की झोलियों में देखा सितारे भरते, किस्मत की झोलियों में देखा सितारे भरते, देखा है हमने इनसे जग
बाबा तेरी। आंखों ही आंखों में तुम जादू चला रहे हो, आंखों ही आंखों में तुम जादू चला रहे हो, प्रभु से मिला रहे हो, दुनिया बना रहे हो। हम कुछ नहीं है करते, करके भी यही है कहते। हम कुछ नहीं है करते, करके भी यही है कहते। देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी। आँखों से तेरी छलका है प्यार का समंदर, आँखों से तेरी छलका है प्यार का समंदर। झांका तनिक भी जिसने मुकद्दर का वो सिकंदर। दर्दो अलम जहाँ के सारे इन्हीं से हरते। दर्दो अलम जहाँ के सारे इन्हीं से हरते। देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे। देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे। आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी।